7 दिन से लापता युवक परिवार परेशान। काशीपुर सिलचर के प्रथम खंड इलाके से आजाद हुसैन बड़भुइया नामक युवक पिछले शुक्रवार सुबह 9 बजे से लापता है। परिजनों के अनुसार वह बिना किसी को बताए एक ऑटो रिक्शा में सवार होकर चला गया था और तब से अब तक उसका कोई पता नहीं चला। परिवार ने रंगपुर आउटपोस्ट थाने में शिकायत दर्ज कराई है और जनता से अपील की है कि यदि किसी को आजाद के बारे में कोई जानकारी हो तो कृपया मोबाइल नंबर है 9401462914। दूसरा नंबर है 9395040110 और एक और नंबर है 6003465737 पर संपर्क करें या नजदीकी थाने को सूचना दें। बाड़ी काशीपुर पार्ट 1। আমার হুয়া আজাদ হোসেন শুক্রবারে সকাল 9টার সময় গতই বাড়াইয়া গিয়া অটো এখন উঠেছে। অটো তো গিয়া সিলজারের দিকে গেছে। ওদিন থেকে এখন পর্যন্ত আবার তো কাইয়া পাইয়া না। সেদিন হইয়া তারপর আমরা ভালো নাম্বার আছে ভালো করে আমরা খবর অসব ভালো দোকানে যাওয়ার তারিখ না ভালো ভালো জানা আর বাংলা তো এদের এগুলো আছে না তার লোকের ভালো নাই বাড়ি করে আমরা সবাই চিন্তা করে এখন করে যেন তাপস আজাদ হোসেন যেন তাপস পাইতাইও তো শেষই দিব জনসাধারণ যদি খেয়ে খুঁটাখানো পায় আমরা তো হলো নম্বর দিব আমরা হলো নম্বরে যোগাযোগ করবা এবং মধ্যবর্তী থানা জানাইবা থানা জায়গা জমা দিবা। শুক্রবারে বারে গেছে আবার আমরা খুব চিন্তা কান্না করিয়া রাখলাম আমরা হুয়া কোথা ভাই আমরা নম্বর ফোন করি কইবা আপনারা জান চিন্তা আছে চিন্তা করিয়া থানি কোন আর শুক্রবার থেকে তো কইতে পাইছিলাম